দেশের পরিচ্ছন্নতম শহরের তকমা পাওয়া ইন্দোরের পানীয় জলে বিষ। দূষিত পানীয় জল খেয়ে অন্তত 9 জনের মৃত্যুর অভিযোগ। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে দাবি, প্রাথমিক রিপোর্টে জল দূষণের ইঙ্গিত মিলেছে। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্তত 201 জন। গোটা ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তদন্ত শুরু করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। মুখ্য সচিবের কাছে 2 সপ্তাহের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্টও চেয়েছে কমিশন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন দূষিত জল সরবরাহের কথা জানানো হলেও পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন এবং প্রাথমিক রিপোর্টে জল দূষণেরই ইঙ্গিত মিলেছে বলে খবর। বর্তমানে সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্তত 201 জন। আর এই গোটা ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তদন্ত শুরু করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। দেশের পরিচ্ছন্নতম শহরের তকমা পাওয়া ইন্দোরের পানীয় জলে বিষ। দূষিত পানীয় জল খেয়ে অন্তত 9 জনের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে দাবি যে প্রাথমিক রিপোর্টে জল দূষণের ইঙ্গিত মিলেছে। टेलीफोने এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিনিধি অম্বুজ पांडे রয়েছেন। अम्बुज जी, वो जो भोपाल इंदौर का जो पीने का पानी है, इसमें क्या है जो प्राइमरी रिपोर्ट मिला है, क्या क्या है इसमें? जी देखिए, मैं बता दूं कि ये जिस तरीके से कई दिनों से ये शिकायतें इंदौर के जो भागीरथपुरा इलाका है उससे आ रही थी कि पानी में लोगों को बदबू महसूस हो रही थी, मटमैला पानी आ रहा था। और जब ये शिकायतें बढ़ने लगी, लोग बीमार हो गए, तब सब लोगों का वो उस तरफ ध्यान गया और कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है। करीब 12 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। हजारों लोग अभी भी बीमार हैं। और जब ये पूरे सैंपल भेजे गए थे और अब इस सैंपल में जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये स्वीकार किया गया है कि कहीं ना कहीं वो जो पीने का पानी था उसमें सीवेज का पानी मिला हुआ था, मलमूत्र भरा पानी मिला हुआ था, जिसकी वजह से कई ऐसे घातक बैक्टीरिया उसमें थे जो लोगों के बीमार होने का कारण बने, जो इस तरीके की बड़ी मात्रा में लोग बीमार हुए, उनकी मौत हुई, उसका कारण बने हैं। फिलहाल ये जो रिपोर्ट है इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट सीधे कोर्ट के पास सौंप दी गई है। और लेकिन ये जो आशंका थी कि इसमें सीवेज का पानी और मल मूत्र मिला हुआ ये जो पानी है वो मिला हुआ था पाइपलाइन में, जो पीने की पाइपलाइन थी उसमें। और लापरवाही इसमें बहुत बड़ी हुई है, क्योंकि पिछले करीब साल भर से लोग शिकायत कर रहे थे। 6 महीने पहले इस बात को लेकर के टेंडर हो चुका था कि सारी पाइपलाइन बदली जानी है, पर वो टेंडर अब तक उस पर काम शुरू नहीं हो पाया था। अब जो पूरे यहाँ पर जो लोग हैं, जो खासतौर पर पार्षद हों या महापौर हों, अब सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। अधिकारी बनाम नेता ये पूरी कहानी बनती जा रही है और एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की बात हो रही है इसको लेकर के। जी अम्बुज जी, ये पीने के पानी से अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है? और इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी कि NHRC ने जो कार्रवाई शुरू की है उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अगर मौतों के आंकड़ों की बात की जाए तो लगातार आंकड़े अलग अलग जगह से आ रहे हैं। और उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इस तरीके से जो लोग बीमार हुए और कई लोगों की मौत घर में ही तबीयत खराब होने के बाद हुई, कई लोग अस्पतालों में जिनकी मौत हुई है, बहुत सारे लोगों की मौत इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद हुई, जिनका जो है पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। तो जो अस्पताल डिक्लेयर कर रहा है वो जो आधिकारिक गिनती है उसमें शामिल किया जा रहा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक लगभग 12 से 14 लोगों की मौत अब तक इस कारण से हो चुकी है। और जहाँ तक बात है अलग अलग आंकड़ों की, तो अब ये स्वीकार किया जा रहा है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से भी कि जितनी भी मौतें हुई हैं, चाहे वो अस्पताल में हुई हो चाहे घरों में हुई हो, इस तरह के सिम्टम्स की वजह से, तो उन्हें इसी घटनाक्रम में शामिल कराया जाएगा और उनको भी मुआवजा दिया जाएगा और ये शामिल किया जाएगा कि ये मौतें भी इसी कारण से हुई है। जहाँ तक मानवाधिकार आयोग का सवाल है, उसने भी पूरे घटनाक्रम को लेकर के सवाल उठाए हैं। आज ही जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, उसने भी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट अपनी देनी है।
तो अब जो है ये जो पूरा मामला है अब सरकार को जवाब भी देना होगा कोर्ट में भी, क्योंकि कोर्ट ने भी बड़ी सख्त लहजे में स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी और सवाल भी उठाए थे कि कैसे देश के सबसे साफ सुथरे शहर में ऐसा हो जाता है कि लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाता और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोगों की जान चली जाती है। जी शुक्रिया अम्बुज जी। ভোটার তালিকায় সংশোধনের পর্ব চলছে, আর এই আবহে বারুইপুরের খাসমল্লিক এলাকা থেকে ভিন রাজ্যের প্রচুর পাসপোর্ট সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ভোটার তালিকা সংশোধনের আবহে পাসপোর্ট সহ গ্রেপ্তারির ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক আকচাকচি। ভোটের পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে অনুপ্রবেশ। তারই মধ্যে চলছে এসআইআর এর শুনানি পর্ব। এই আবহেই বুধবার দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের খাসমল্লিক থেকে প্রচুর পাসপোর্ট সহ দুজনকে গ্রেফতার করল বারুইপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে একজন মেহবুব মোল্লা, তার বাড়ি দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাটে, অন্যজন প্রীতম বসু, তার বাড়ি নরেন্দ্রপুরে। উদ্ধার হয়েছে ভিন রাজ্যের বহু বাসিন্দার পাসপোর্ট। স্থানীয় সূত্রে খবর, মাসখানেক আগে বারুইপুরের খাসমল্লিকের নির্জন এই এলাকায় জাহাঙ্গীর লস্করের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন ধৃত দুজন। জায়গাটা প্রথমে একদম চারিদিকে গাছ রয়েছে, এরই মাঝে দুটো বাড়ি রয়েছে। এর মধ্যে এই যে বাড়ি, এটা এখানেই গতকাল পুলিশ আধিকারিকরা আসেন, তল্লাশি অভিযান চালান। দুজনকে এখান থেকে পুলিশ আধিকারিকরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছেন। বাড়ির বাইরে এই মুহূর্তে তালা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। এরা কতদিন ভাড়া নিয়েছে আপনাদের থেকে? 6-7 মাস হবে। আপনারা জানতেন যে এরা এইসব পাসপোর্ট না না না, আমরা এই বিষয়ে কিছু জানতাম না। স্থানীয়দের দাবি, নির্জন এলাকা হওয়ার সুবাদে অনেকেরই যাতায়াত ছিল ওই বাড়িতে। আমরা জানতে পারিনি কোনো সময় যে ও এরকমভাবে কোনো কাজ বাজ করে। বাইরের লোক তো প্রায় আসতো, প্রায় মেয়েরা ঢুকতো, ছেলেরা ঢুকতো। আমরা জানি যে উনি কোনো ভালো কাজ বাজ করে। এবার ফোনে সারাক্ষণ কথা বলতো, কন্টিনিউয়াসলি। নিয়েছিল একজন ভাড়া, আলটিমেটলি এবার থাকতো 3-4 জন। কিভাবে দুজনের হাতে এলো ভিন রাজ্যের বাসিন্দাদের পাসপোর্ট? পাসপোর্টগুলি আসল না নকল? এই চক্রে আর কে বা কারা জড়িত? সম্ভবত প্রতারণার জন্য, বিদেশে পাঠানোর জন্য, ভিসা করে দেওয়ার জন্য, বিদেশে চাকরির জন্য, এরকমই বিভিন্ন টোপ দিয়ে পাসপোর্ট নিয়ে আসা হতে পারে। তবে এখনই সেই কারণ হয়েছে কিনা সেটা তদন্তকারী আধিকারিকরা পুরোপুরি স্পষ্ট করছেন না। এসআইআর কতটা উপকার করছে এটাই তার একদম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, যে জাল সমস্ত পাসপোর্ট করনেওয়ালা, পরিচয়পত্র করনেওয়ালা, তাদেরকে এখন গ্রেপ্তার হচ্ছে। আর নইলে তারা মালপত্র সমেত তারা সমস্ত কিছু ফেলে দিচ্ছে। সোর্সের মধ্যে ভূত রয়েছে, অমিত শাহের দপ্তরের মধ্যে ভূত রয়েছে, বিদেশ মন্ত্রকের মধ্যে ভূত রয়েছে। সেই ভূত কারা আইডেন্টিফাই করা হোক, নইলে তো বুঝতে হবে যে এদেশে এসে অন্য দেশ থেকে এসে বহিরাগতদের পাসপোর্ট দেওয়ার পিছনে একটা চক্রান্ত চলছে, চক্র চলছে, এবং যেই চক্র এন্ডোর্স বাই ভারত সরকার। ভারত সরকার মানে অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদী ইজ অ্যান্সারেবল। এদিন ধৃতদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে 4 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ময়ূর ঠাকুর চক্রবর্তী, রঞ্জিত হালদার, মুন্না আগরওয়াল, এবিপি আনন্দ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।